tengah ni juga dia memakai round neck, which is not suitable untuk professional photo. Okay. Okey, gambar ketiga, jelas kelihatan kat sini it's too dark. Gambar yang gelap, gambar yang tidak terang. Okey, kenapa ya? Sebab kita tak tahu resolution ataupun brightness PC ataupun laptop klien kita, employer kita punya PC dan juga laptop. Sometimes gambar pada kita cantik dah, tak gelap. Tapi bila kita dia buka dekat PC ataupun laptop dia, gambar gelap. So kita try untuk dapatkan satu gambar yang gelap. Okay, try to find something yang stunning, yang light dia very light untuk terang nampak muka you nanti. Alright. Okay, so selepas you letak gambar you, okay, belah kiri ni you dah letak gambar you, macam cakap tadi lah, dalam semua ni apa you akan tengok dulu? You akan nampak gambar dulu. Contohlah dalam freelancer ni you pun boleh cari jodoh sebenarnya. Ada yang tak jumpa jodoh, cari kat sini. Apa you all tengok? Of course you all tengok foto dulu, right? So gambar you memainkan peranan yang penting as you punya the first impression kepada klien, kepada employer. Okay, selepas gambar you dah buat, you akan pergi ke profile summary writing. Remember di bawah tu ada tulis headline ataupun title you all. Jadi professional headline dengan title perlulah menggunakan ayat-ayat yang menggambarkan profesional. Contohnya expert, professional, specialist dan sebagainya. Okay, and then yang bawah tu akan jadi seperti you all punya profile summary. Okay, profile summary kita ada beberapa point yang you all wajib letak. Nanti kita akan tengok apa yang wajib letak. The rest tak ada masalah. Ini untuk the first part of you punya profile. Okay, yang I maksudkan professional profile summary writing adalah to be include the word expert, professional, senior, specialist. Contoh kalau you seorang data entry, you akan tulis expert data entry, professional data entry, senior data entry, specialist data entry. Sama juga dengan designer. You may put expert designer, professional designer, senior designer. You kena include the word yang menunjukkan you ni professional enough. Okay, use this word untuk describe your headline. Alright, so avoid multiple unrelated skill. Contoh macam you ni pandai translate, tapi you pandai account, you pandai design. So this unrelated skill tak boleh dicampurkan dalam satu account. Contohnya macam kalau you pandai design, you tulis itu professional designer, logo company, banner, poster dan juga video editing boleh. Okay, try to merge related skill dalam satu masa. Jangan letak melalui translation yang itu dah linguistic, financial analytics yang itu dah admin, poster design yang itu dah kreatif. Jadi 3 unrelated skill ni tidak boleh digabungkan sekali. Sebab kita nak nanti employer ataupun klien tengok banyak sangat you punya professional expertise ni. So dia tak tahu mana satu yang you focus more. Okay, kalau you memang pandai dalam beberapa perkara, beberapa skill, you boleh create 3 account yang berbeza. Alright, so focus at least to 3 related skill set, expert Malay translation, English to Malay, Korea to Malay. Mungkin you nak buat subtitle, you nak buat translation of PDF to Word, translation to English to Korea dan sebagainya. Itu boleh sebab it's related dengan skill set yang you ada. Okay. Lepas dah habis profile summary ni, baru you akan buat you punya profile summary writing. Okay, yang ke atas headline, yang kat bawah ni adalah profile summary. Macam cakap tadi, kita ada key point. Di mana yang you wajib letak key point ni, baru nampak you punya profile summary ni tu lengkap. Okay, the key point that you need to consider is the first one, years of experience, second type of skills, the third one type of service, dan last punya call to action, CTA. Closing with call to action. Okay, kena ada 4 key point ni dalam you punya summary writing. Okay, contoh okay, kalau you nampak kat sini, ini adalah salah satu contoh. Kita ada 4 key point tersebut. The first paragraph will be your years of experience. Reliable and on time. These are the words my client used to describe me. With 2 years of experience, my work consists of translating documents from English to Malay and vice versa, writing documents, business PowerPoint presentation and recipe book. So service offered, second key point will be your service offered. Apa service yang you offer to your client? You offer translating, proofreading, audio transcribing, localization. Apa software yang you gunakan untuk you serve that services? Okay, your tools will be Trados, human translation, English and Malay, updated dictionary.
Last but not least will be your call to action. If you are interested with any of my services, please do not hesitate to interview me and discuss more on the project. Okay, kalau you ada 4 key point ni, settle you punya masalah untuk profile summary. Okay, remember your years of experience will be your first paragraph, second services, software skill will be your third, and last but not least your call to action. Let's say you adalah seorang designer, so services you apa? Create company logos, apa lagi? Website design, apa lagi, banner, poster, apa yang you boleh bagi, you offer service tu, apa yang you offer. My tools, kalau yang design, my tools kalau design, you akan guna apa? Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, After Effects, Adobe Premiere dan sebagainya. Video you letak apa untuk you punya tools. Okay, untuk call to action dah sekali ni, kalau selalunya student I banyak salah kat sini sebab dia dah biasa. Please do not hesitate to call me. Please do not hesitate to contact me. Please do not hesitate to email me. So those words yang I mention just now tak boleh digunakan dalam freelancer.com. Bukan tak boleh lah, I'm not advise you to use that because of kalau you tulis kat situ, please do not hesitate to call me. You tak letak nombor telefon pun, please do not hesitate to email me. You tak letak email you pun dalam ni. So please do not hesitate to interview me ataupun to chat with me. Whereby the freelancer will use the platform of freelancer punya chat ataupun digunakan freelancer chat tu untuk interview you. So you kena guna please do not hesitate to interview me. Please do not hesitate to chat with me. Please do not hesitate to discuss with me. Okay, those simple words boleh digunakan dalam freelancer.com. Alright. Okay, profile verification and qualification. Tadi I dah mention all these details. Working experience, letakkan experience you. Education, letakkan education you. Qualification and publication, let's say kalau tak ada dan tak perlu letak. Kalau ada, you boleh letak, it's a bonus. Verification, those things you can verify. Identity, phone, email, wajib. Payment, freelancer dengan Facebook connected. Facebook connected tak wajib. Payment wajib setelah you dapat job. Okay, setelah dapat job, dia boleh verify your payment. Alright, preferred freelancer tak perlu sebab ia tidak membantu sangat. Alright, certification. Kalau let's say certification ni you nak ambil, you kena masuk test. Test itu berbayar. Jadi I sarankan you untuk tekan this get certified. Yang penting hanya verification which is identity verified, phone dan email. Begitu juga dengan working experience, education, qualification and publication, let's say kalau you ada. Okay, clear? Ada soalan? Okay, soalan daripada Amizan nak update education tapi list universiti saya tiada. Okay, untuk Amy nak update education tapi tak ada list education. Selalu terjadi dekat my student. Okay, seorang daripada my student belajar di Aswara. Tapi dia punya course pun tak ada dalam list tapi dia minat untuk buat copywriting. So cari macam Amy you belajar dekat mana Amy? Mungkin boleh share dengan kita orang, you belajar kat mana? Ini ada ke tidur? Amy? Okay, mungkin Amy tengah ada hal, tengah buat something. Alright, soalan Safia Show. Kalau sekarang saya sedang belajar master in research, nak letak ke atau tak perlu lagi? Boleh letak. So you letak kat situ currently. Maksudnya masih belajar lagi kan ada current. So masih belajar lagi. Boleh letak, tak ada masalah. Okay Safia? Okay, Amy mungkin ada kerja tak boleh nak cakap ataupun tak ada mic dan sebagainya. Kalau boleh Amy update dengan kami apa universiti yang sebelum ni you belajar. Okay, let's say guys, kalau tak ada nama universiti dalam you punya listing, just choose any university yang relate dengan you all punya course. Contoh macam you ambil course design tapi tak ada list universiti dalam listing freelancer, you pilihlah UiTM ke apa lagi, UKM ke, UKM ada tak design? UiTM ada design, mungkin ada Lingkod Wing ke, ada tak dalam tu. So you boleh pilih mana-mana universiti yang ada course yang you ambil.
Okay, tak ada masalah sebab you all tak perlu upload you punya certification ataupun you punya sijil belajar tu tak perlu nak kena upload. Jadi you can choose any of university yang related to your course. Contoh kalau Amy ambil art and design tapi tak ada dalam universiti tu tak ada dalam list, you boleh pilih mana-mana universiti. Mungkin you boleh pilih UiTM sebab UiTM rata-rata semua course ada dalam tu. Okay? Right, ada soalan? Okay, kalau tak soalan kita akan go live untuk yang tadi I just mention pasal gambar macam mana nak guna remove.bg tu. Okay, contoh okay, I share screen. Okay, so you kena pergi dekat remove.bg. Okay, sama ada you upload email ataupun drop a file lah. So kita upload upload email. Kita letak gambar, contoh gambar ni lah. Okay, gambar ni ada background kat belakang. Kalau you nampak, dia akan auto remove. So original dia ada background. Kalau you nampak ni ada pokok-pokok yang dah di blurkan ataupun memang gambar blur kat belakang kan. Okay, so you boleh remove you punya background menjadi kosong macam background ataupun you boleh edit, tekan button edit, kat sini you boleh pilih color. Okay. So it's either you nak foto ataupun you boleh pilih color. So color you boleh choose lah, you nak warna pink ke, orange ke, putih ke. So dekat remove.bg ni macam-macam ada color. Okay. So kalau tudung you dah warna purple, janganlah letak warna purple atau warna pink. Tak stunning kan. Mungkin you boleh warna putih, warna hitam ke. Okay. Influencer you dekat satu tempat yang lain kan. Tiba-tiba pula dekat jambatan. Tapi tak advice lah sebab I lagi prefer kalau you letak color. Lagi menarik, lagi nampak jelas gambar you kat situ. Okay, so once you dah upload, you dah buang belakang background, you dah pilih color yang sesuai, then you tekan download. So you boleh masukkan gambar ni dekat you punya profile picture. Okay. Okay. So, gambar you dah ada, nama you dah ada, you punya tajuk Expert 3D Illustration Designer Video Editing. So, untuk tiga-tiga ni adalah related skill. Macam cakap tadi, jangan letak unrelated skill dalam ni. Multiple unrelated. Contoh macam letak Expert Designer, Data Entry and Article Writing. Tak boleh lah. Sebab data entry, article writing is all about copywriting, writing lah, benda-benda berkaitan dengan documentation. Lepas tu letak designer berkenaan dengan kreatif. Jadi all these three unrelated skill tak boleh digabungkan sekali. You have to choose kat mana you punya expertise yang lebih. Kalau rasa miss, I pandai semua. I boleh buat data entry, I boleh buat artikel, I boleh buat design. So kalau you pandai semua, you create account yang berbeza. Itu advice I untuk create account yang berbeza. Okay, lepas tu you boleh guna apa yang key point tadi tu untuk letak dalam you punya profile summary. The first paragraph will be your experience. A degree graduated with more than 15 years of experience as designer, event executive and customer service specialist. Exceptional communicator, leader and problem solver, adept at cultivating and maintaining professional relationship with community leaders, stakeholders and partner agency. Motivated and adaptable team player, leader, detail-oriented, energetic professional dedicated to leading the development of solutions to successfully help vulnerable and underprivileged community members. So skills ataupun services 3D and graphic design, social media ads, promotional items. So tools apa yang digunakan, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, After Effects, SketchUp. Alright. So you punya call to action, I take pride in helping other people see more success with their businesses online. If you are interested in any of my services, reach out to me and schedule a free consultation to discuss. Pun boleh menggunakan ayat seperti ini. Schedule a free consultation means dia akan chat dengan you. Tak ada pula jadi itu untuk contact, untuk email dan
sebagainya. So sambung lagi, let's achieve the success in business together. Nothing will work unless you do. Ini up to you kalau you nak letak you punya code. Tak perlu letak pun tak apa, then you will put your name. Okay, kat sini. Alright. So portfolio item apa yang you nak letak? Logo company ke, banner, 3D booth, right? 3D gallery booth. So this is going to be your portfolio item. Tapi yang ni salah sebab tak letak apa? Tak letak watermark. You have to put watermark on each of you punya portfolio. Okay? So reviews, memang takkan ada reviews lagi kalau you baru hari ini mendaftar. Macam tadi ada yang minggu lepas, mustahil ada reviews sebab tak ada job completed yet. Okay? So experience, macam cakap tadi, you have to put everything yang you pernah letak, you pernah buat. Okay, apa yang I boleh advise untuk experience, try not to put more than 5. Sebab apa, I tak nak nanti klien akan fikir, oh dia ni asyik tukar-tukar kerja je, kenapa ada masalah attitude ke dan sebagainya. Okay, let's say kalau you ada 10, you boleh choose 4 ataupun 5 yang terbaik saja. Alright. So and then education, so you have to put your education lah. Kalau you ada master, you ada PhD, just put. Education tak apa banyak-banyak pun sebab ia menunjukkan yang you memang seorang yang educated, yang cakap belajar tinggi. Tapi macam cakap belajar tinggi-tinggi, dapat PhD, tapi kalau you tak ada soft skill, you tak ada skill yang kecil ni, yang minor skill ni, tak boleh jadi juga. Ada yang belajar sampai tahap PhD tapi tak pandai guna Excel. Ada yang pandai belajar tahap PhD tapi tak pandai guna Microsoft PowerPoint. Susahlah. Sebab mungkin orang-orang yang biasa ni yang tak ada pelajaran pun tahu guna benda macam tu. So soft skill you kena ada. Okay. So qualification kalau ada, ni contoh je. You tak dapat certificate pun. Ni contoh saja, kalau ada you letak. Kalau ada publication letak. Okay, once everything ready, gambar you dah siap. Okay. Tajuk you, headline you punya profile summary, kat sini you dah verify, identity you dah verified, and then you dah letak portfolio, dah letak experience dengan education, you are ready untuk cari kerja. Okay, you are ready untuk cari kerja. Okay, sebelum I lupa, kan ada 15 USD kat sini per hour. Okay, I advise you all untuk letak lebih daripada 15, kurang daripada 20. In the beginning. Dah dalam cakap, fasa awal ni you letak lebih pada 15, kurang daripada 20. So between 15 to 20 you can put 15 to 20 USD per hour. Let's say in like a few months ataupun 2-3 bulan lepas ni you dapat job, you boleh upgrade you punya price per hour you. You boleh letak 40 USD pun. You boleh letak like 50, 60 USD pun. Untuk awal try to get 15 to 20 dulu. Jangan lebih pada 20. Itu I advise lah. Okay, alright, faham? Ada soalan? Semua faham ke? Buat-buat faham ke? Tidur ke? Senyap je dulu. Albert buka video setakat nak tanya tangan je Albert. Faham setakat ni. Alright. Okay, good. Thank you very much. Okay, so our next lesson, last lesson untuk hari ini, lepas kita dah create profile, kita dah ready untuk search kerja kita, cari kerja. Okay, project searching, right? Okay, project searching and screening. At the end of the lesson, you will be able to differentiate type of freelancer.com. Kita ada 3 type, hourly, fixed dengan contest. So practice project searching and screening. Okay. Like what I said just now, kita ada 3 type of job dalam freelancer.com. Fixed project, hourly project and also contest. Contest ni kita akan belajar esok. Sebab apa yang menarik sikit contest ni, sebab my student memang banyak masuk contest lah. Untuk fixed project dengan hourly project ni diorang masuk tapi lebih pada contest. Right, the first one, fixed project, the payment after project done. Important to include milestone for every project. Let's say kalau project tu more than 100 USD, you kena tak milestone. Apa itu milestone? We'll learn tomorrow. Okay, so again fixed project, dia akan buat payment selepas settle project. Maksudnya you dah buat kerja habis, baru you akan dapat payment. Berbeza dengan hourly project, payment during work progress using FDA, Freelancer Desktop App, time tracker application to monitor job progress. Meaning say dia akan buat payment semasa you buat kerja.
Contoh macam hari ni you buat 5 jam kerja, esok 5 jam, so dia akan cycle 1 minggu berapa jam you pernah buat kerja dengan dia akan bayar mengikut jam. That's why tadi dekat profile summary you ada harga jam you. So kalau you harga you dalam $40 per hour, you akan cari ataupun you punya filter bekerja tu hanya akan sehingga $40 saja, tak ada lebih pada tu. Okay. Okay, fixed project, this is ideal for one-time project or those with set or limited budget. The big amount of the winning freelance is the total amount to pay freelancer for completing the project. Milestone payment recommended or by the simple. You buat, you dapat duit kan. Contoh sample project untuk fixed project, kalau you nampak kita ada price range kat sini. $10 sampai $4,000 dia punya range. Depends on client allocate budget. Jadi kalau you nampak kat sini Alright, ini juga sample project. Kita ada project title. Kalau you nampak kat sini residential smart develop. Price range seperti tadi $10 hingga $4. Ada bidding duration. Bidding ends in 1 month, 28 days. Ada project details. Kat bawah ni ada details dia. Skill set. Skill required apa. Kalau you Photoshop ataupun Illustrator, dia akan tulis kat sini lah Photoshop ataupun Illustrator. Project ID kat bawah ni. Kenapa di warna warna merah sebab if any issue occur, kalau isu yang berbangkit semasa you buat kerja ID. Sebab freelancer support, ia hanya minta you provide problem. Okay, attachment ni selalunya, bukan selalunya, memang dalam freelancer kita advise untuk letak JPEG, JPG, PNG ataupun GIF, GIF. Tapi sometimes you punya client ataupun you punya employer pun akan letak PDF. It depends. Attachment tak boleh selain pada itu. Let's say kalau dia letak EXE, kalau dia letak PowerPoint RAW, Microsoft Word RAW, dia bagi you AI RAW, itu boleh dikategorikan sebagai suspicious client. Okay, so ini adalah sample project untuk fixed price. You boleh bezakan project-project ini based on dia punya harga. Sebab kat sini ada price range $10 hingga $4. Berbeza dengan hourly project. Okay, hourly project, I skip kejap. Kalau you nampak kat sini dia tulis per hour. Okay, per hour. Kalau dekat fix tak tulis per hour. Alright. So hourly project, this is for continuous work, no specific deadline or full-time position. The bids of the freelancer are their hourly rate for client required work. The amount to pay to winning freelancer is the price of the total hours of rendered work. Automatically generated every Monday from our record in the freelancer desktop. Kalau nanti kita akan pergi ke but sometimes kalau kat sini tulis ni automatic client ataupun you punya employer, bila dia akan bayar you. Sometimes tak cukup seminggu pun tak apa. Mungkin dia akan bayar you 3 kali sehari. 3 hari sekali. Contoh macam you kerja Isnin, Selasa, Rabu, dia akan bayar you on Wednesday. So you continue Khamis, Jumaat, Sabtu, dia akan bayar you on Saturday. Depends on client. Okay. So membezakan dengan fixed project adalah dia punya price range. Masih sama ada range tetapi dekat bawah ni tulis USD per hour. It mention here per hour, meaning that this is hourly project. So kalau you all tengok kat sini, okay, besar kan? $10, $4,000, $10, $30,000. Ini fix. Kalau pergi ke hour, dia lebih sedikit amount saja. Dia punya amount lebih sedikit. $11, $18. Tapi you jangan ingat, oh dapat $5 je. $5 darab dengan 5 dapat RM25. You jangan rasa dapat RM25. Tapi ini adalah harga per hour. Let's say kalau you kerja 3 jam satu hari, you dapat $15. $15 consider berapa? Dalam RM25 betul tak? Lebih ringgit. Tapi janganlah kerja 3 jam je, buatlah kerja sampai 5 jam, 6 jam untuk buat kerja. So lebih banyak. Ini baru $5. Kalau yang ni $18. Ada juga, ada yang letak kat situ $100.
Tapi you kena careful, you kena tengok sama ada this client is suspicious ataupun scammer ataupun genuine. Kalau client ni genuine, you boleh consider. Kalau tak, jangan ambil job tu. How to know whether this is genuine client ke scammer ke suspicious client ke, kita akan belajar on the third day, which is memang ada satu tajuk is all about scam alert. Okay. Sama seperti fixed project, dia ada project title, price range, tapi kat sini ada tulis HR, which is hours. So this price range is per hour. Bidding duration pun ada, project detail pun ada, skill set pun ada, and also project ID. Okay, kalau you tengok tadi kat sini, you nampak sini ada project attachment, right? So ada juga project yang tak ada project attachment. Itu tak ada masalah. Jangan nanti kalau you nak cari projek tengok Miss kata ada attachment, ni tak ada attachment. Ni mesti scammer ni. Bukan Ada company ataupun ada employer yang akan letak project attachment. Contoh macam dia nak buat you nak suruh you buat logo company. So dia akan attachkan previous logo company untuk you buat reference. Mungkin dia tak nak bentuk bulat seperti logo lama. So dia akan attach your file. Sama ada dia attachkan your file dalam projek ni ataupun semasa interview. Dia akan bagi you file. Alright? Okay, so let's browse project filter. Okay, use filter to find specific job and price range depend on your skill set. Too many filter will reduce the chance to get proper job and client. When browsing project, you have the option to filter them based on listing type. So nanti dekat dalam you punya page kita ada project filter. You nak project filter, you nak kena pilih fix ke, hourly ke, dua-dua ke, berapa harga, fixed price, berapa harga hourly, specific location, languages dan sebagainya. Okay. Alright, 8 important tips for project searching. Kalau you nak searching project you, there will be a tips. The first one, read the job description carefully. Bid for work which you are confident of delivering only. Failure to deliver any job will leave a bad review. Do not bid for a job which is not at par with your level of expertise. Okay, kenapa nak kena read job description carefully? Sometimes ada juga tajuk dia suruh buat logo company. Tapi bila sampai ke job description ataupun job details, dia minta you buat website pula. So ini adalah salah satu tips untuk you cari kerja. Jangan rasa macam buat logo tapi you tak baca job description, bila you dah bid, bila you dah dapat kerja baru macam kena buat website, padahal dekat situ tulis logo. Rupanya you tak baca the details carefully. Okay, so bid for work which you are confident of delivering. Jangan pula nanti kata macam ni boleh kot, boleh lah kot, 20% boleh kot, macam teragak-agak. You have to confident yourself untuk deliver kerja tu. Sebab apa? Sebab kalau you macam rasa macam boleh kot aku buat benda ni, try lah. Tapi bila you fail untuk deliver job, you akan dapat bad review daripada you punya employer. Okay? So do not bid for a job which is not at par with your expertise. Kalau contoh macam benda tu memerlukan you pakai something yang enhance, something yang upgrade. So janganlah bid benda tu. You buat based on you punya expertise saja untuk permulaan. Bila you dah biasa, you dah pandai, you dah expert, baru you boleh go for intermediate, upgrade dan sebagainya. Okay. Alright, number 5, check the client credentials and reviews before bidding. Yang ni kita akan belajar the third day, hari Rabu ni, which is termasuk dalam scammer alert. Okay, good review means that the client is easy to handle, dependable, good paymaster. Do not bid on job advertised by client with unverified payment method. If the job content contradict with the title, don't take the job. Okay, nombor 5 dan nombor 7 kita akan belajar on lesson 11 pada hari ketiga. The rest kita akan cover esok. Okay, ada soalan? Is there any question so far? Okay, kalau tak ada soalan kita go live. Sekejap saya tunjuk live Okay, macam mana kita nak filter. Tadi kita dah belajar untuk buat profile. Okay, make sure gambar, tajuk you punya headline, you punya summary profile, and you punya harga, and then verification, you punya portfolio, education, experience perlu ada. Once dah ada baru you boleh start bidding ataupun start cari kerja. How to find? You pergi dekat browse. This is the first step. Pergi dekat browse. Okay, pergi dekat project.
Alright, so bila pergi dekat projek, dia akan ada pelbagai filter dalam ni. Jadi kalau you nampak sekejap Okay, ingat tak yang you dah pilih skill? Tadi masa awal you nak buat account, you dah pilih skill. So dia akan auto keluar dekat skills you dalam ni. So you boleh narrow down. Sebab apa contohlah macam I letak skill kat sini. Banner design, poster design. What else? Video contoh, video apa? Nak tulis. Video editing is it? Okay, video editing. Packaging. Ada tak? Package design, covers and packaging. Okay, bila you nampak kat sini, okay, you pilih dulu sama ada you nak project type apa, fix ataupun hourly. Kalau rasa nak try dua-dua lah, tengok cari. Tekan lah dua-dua. Okay, kontes ni kita tak berjalan je esok Lepas tu listing type. Listing type ni I advise untuk tidak menandakan apa-apa. Ni nanti esok I akan bagi tahu apa. And then fixed price, kalau you rasa you ada specification price, you letak. Kalau tak ada, biarkan penuh macam ni 10,000. Specific location, kalau you nak cari kerja dekat Australia, dia tekan Australia. Contoh macam ni kan. Okay. Australia, ada tak kerja yang seperti tu Australia? Tak ada. Kalau you cari kerja dekat India contoh. Ada tak? Tak ada juga. So, apa yang I boleh advise is biarkan kosong kat sini. So, bila kosong, dia akan auto kosong, auto generate untuk semua country. English, languages, let's say kalau tiba-tiba you nak cari yang berbahasa Malaysia. You pandang English, you pergi dekat bahasa Malaysia. Okay, ada ke tidak? Tak ada. So, masih tak ada lagi bahasa Malaysia punya kerja. Tapi mungkin ada kalau I buang semua benda ni nanti. Okay, let's see nanti. Okay. Kalau you dah siap semua filter kat sini, dia akan auto generate untuk you. Kalau you nampak kat sini, kita ada berapa job? 1,311 result. I tak rasa yang you boleh cari satu-satu dalam masa yang singkat. Contoh macam you dah tengok ni, job project yang ke-300, you rasa macam nak try lah ni, tapi sekejap lagi dah nak tengok yang lain. So pergi ke project ke 1,200, you dah lupa dah yang 300 tu yang mana. So how to letakkan benda ni dalam angka yang sedikit, you may narrow down you punya filter. Contoh macam project type, selagi selain daripada you letak fix ataupun hourly, pilih salah satu dulu. Contoh macam fix project saja, ditolak. Itulah loading result akan jadi sikit, 1,145. Let's say skills, you nak narrow down you punya skills. Mungkin you nak cover logo design lah, buat logo dengan video contoh. Okay, daripada 1,045 jadi, daripada 1,450 jadi 1,063. Contoh macam banyak lagi, you narrow lagi. Mungkin you letak logo design saja. So tinggal 800. 800 ni pun consider banyak, tapi what to do sebab dalam freelancer memang ada banyak projek. It's much better daripada ada 1,000 lebih result. Okay. Alright, so you boleh pilih. Boleh dah pilih kerja-kerja kat sini. Dia punya harga dia pun 30 hingga 250 USD, 10 USD, 171, 38 USD. Right, design ni a logo. Ni banyak sikit. I need someone logo maker contoh. Dia bagi you 1,500 USD dalam hari berapa? Dalam 7,500 duit Malaysia. Tapi jangan nampak sangat you ni mata duitan nampak je angka-angka besar macam ni, you terus nak bid the job, you terus nak dapatkan kerja ni. Sometimes this can be a scammer ataupun suspicious client. How to notify, macam mana nak recognize, kita akan belajar nanti. Slow dulu. So apa yang I perlukan you all siapkan adalah you all punya profile dulu. You all tak boleh cari kerja selagi profile you tak complete. Seperti macam mana you nak pergi berperang, macam mana you nak handle war, sedangkan you have no enough equipment, you tak ada satu kelengkapan senjata yang bagus, macam mana you nak pergi berperang. Jadi prepare yourself, prepare your profile, prepare yourself, baru you boleh cari kerja. Okay, ada soalan?
Baguslah grup ni, senyap je tak ada soalan. Grup lain dah banyak soalan sampai I kena drag sampai pukul 4, pukul 4.30. Grup ni pukul 3 dah habis dah ni. Kita dah ada slide untuk hari ni. Tinggal esok je. Tinggal 2 hari lagi. So far tak ada soalan. Nak tunjukkan I your punya profile ke? Ada yang dah buat? Tunjuk, you boleh share screen. Ni nak tanya sikit pasal Hira. Okay, apa Amy? Ada my student yang dia tak nak unmute, dia tak nak keluarkan suara dia type lah. Dia type dekat chatting ni, dia type panjang. Lepas tu ada yang bila dah type panjang, I tak faham pula tu. Bengang lah dia cakap macam, Miss ni sebenarnya saya type panjang. Kenapa nak kena type? You all unmute, tanya je lah. Guna suara you all kan. Okay. Soalan Amy. Aida. Ya. A question. How do we know that we have got the project? Or how do we know that we've been selected for certain work job? Alright, is there specifications given by the employer or the employee to us to say that, okay, you have got the contract or the project or the for you to proceed with it, and then will they actually give us all the details? So when do we actually start? The moment they start giving us all the materials that what they need? Okay. Alright. So Albert ni dia dah fikir jauh dah ni. Dah fikir untuk hari esok. Sebab apa sahaja soalan yang Albert bagi tadi ni adalah lesson untuk esok. Tapi it's okay, I can just like bagi you brief answer. Okay, macam mana kita nak tahu, sekejap siapa tadi yang tanya I ni? Sekejap je Amy. How do we know whether we get or not the job? The first one, lepas kita dah hantar bid, ambil masa sedikit, mungkin dalam 1 hari ataupun 2 hari, kita akan dapat notification mengatakan kita dapat job tu. Okay, sama ada 2. Dapat notification ataupun tak dapat langsung. Okay, let's say kalau kita nampak, sekejap, saya terus buat live je lah, sekejap sekejap. Okay, let's say kalau contoh contoh projek ni, contohlah projek ni. Okay, let's say projek ni kita dah bid, kita dah hantar proposal kita akan belajar esok, kita dah hantar proposal, kita tunggu sehingga benda ni habis. Sebab dia ada macam ni kan, this project is closed for bidding. No wonder lah tak ada bidding period bawah ni. Okay, tak apa, cari lain. Grafik logo design contoh Albert. Okay, yang ni pun tak tulis, so this gonna be your suspicious client. Sebab apa nanti kita akan belajar esok. Contoh logo artwork, tengok. Sebab tu kita kalau buka dalam filter ni kena berhati-hati. Ada yang apa? Yang tak genuine, okay, macam ni. Bidding ends in 14 minutes. Okay, let's say kalau you all hantar bid ni, dah buat proposal, you all hantar. So bidding ends in 14 minutes. So diorang akan shortlisted candidate yang berjaya. So let's say dia ada 2 option, sama ada dia shortlisted terus 1 ataupun dia akan shortlisted 3 ataupun 4. It's up to employer untuk interview kita. Jadi employer akan terus approach kita dengan chat. So tulislah, hi, I'm a local blah blah. Ataupun kat sini dia akan tulis, hi, I'm from Australia, berkenaan dengan you punya project ini. So dia akan cakap yang you terpilih dalam you punya proposal. So dia nak interview you. Dan itulah you akan set a time untuk interview. Ni belum terima lagi dia baru nak interview dulu. So sebab benda ni esok baru kita belajar workflow dia. Okay, tapi tak apa, I just briefly explain saja. So once dia dah communicate dengan you untuk mengatakan yang you has been choose ataupun shortlisted as a participant untuk proposal ni, dia akan interview you. Lepas chatting, set masa interview. Lepas interview, kalau dia memang direct to you one only, dia akan terus award you sama ada you berjaya ataupun tidak. Let's say kalau you ada shortlisted participant yang lain, dia akan pilih daripada 4 ni, dia akan pilih 1. Contoh kalau dia pilih you, dia akan keluar ada satu, nanti kita akan tengok esok, dia akan satu button tu di mana dia akan tulis accept award. So you accept. Bila once you accept, you kena buat kick off meeting.
kick off meeting, time tu lah you minta semua the materials. Selagi you tak award, dia tak akan bagi you any materials. Semasa interview pun dia tak akan bagi you any materials. Tapi dia boleh bagi you contoh-contoh yang previous punya. Semasa interview, there's no raw file, there's no details yang terlalu details yang akan diberi kepada you. It's just like a short on cakap apa yang diperlukan, what type of software yang diperlukan, right? Dia tak akan bagi you cakap full raw materials lagi. Kecuali kalau you dah accept the award. Okay? Sudah akan chat dengan you macam ni lah. Macam ni kan, dari Chai. Okay? Alright. Macam pagi tadi, I ada student from batch 16 kan Alia. Dia dapat chatting daripada one of dia punya employer. Suruh standby ada interview esok lusa ke tak ingat. So dia akan notify you dulu sama ada you terpilih ataupun tidak. Let's say kalau you rasa you tak terpilih, macam mana nak tahu? Sebab tengok bidding ends ni. Paling-paling pun like 3 days lah after the bidding ends. Kalau you memang tak dapat, you all memang takkan dapat notification mengatakan you all tak dapat. Notification hanya dapat jika you terpilih. Kalau you has not be choose, dia takkan bagi tahu, I'm sorry you are not be chosen, bla bla bla. Dia takkan tulis. You kena macam tengok dah 2-3 hari senyap ke, masa tak adalah tu. Okay, sebab kita tengok bidding ends. Sometimes bidding ends ni in 3 days. So you hantar proposal you hari ni, you tunggulah 3 hari lagi. In 3 days. Kalau ni in 11 minutes, mungkin esok, lusa, baru you boleh tengok sama ada you berjaya atau tidak. Alright. Tapi finances lepas you complete dia punya profile, you buat apa, and then bila you dah bid, you dapat apa, lepas tu apa, then I akan terangkan lebih details dekat you all esok. Okay, soalan tadi dekat Amy dulu, Miss nak tanya sikit pasal hire. Kalau kita nak hire pula macam mana? Okay, untuk training yang ini, I takkan, bukanlah cakap I tak nak bagi tahu you pasal hire, tidak. Tapi kita more fokus untuk freelancer, bukan hire. Sebab hire ni dia ada berbagai step. Dia ada beberapa step di mana bila you all nak daftar diri you sebagai hire, you kena masukkan deposit. Lepas masukkan deposit, you kena tunggu beberapa hari untuk dia clearkan deposit tu. Deposit tu bayar duit You kena masukkan sejumlah amount. I tak pasti berapa amount dia sebab tak ada dalam I punya course training ni. I tak pasti dia punya amount berapa. You kena masukkan amount tu. You kena verify. Dia orang pun kena verify. Bank nak kena verify sebab amount which is deposit tu sangat penting kalau you sebagai seorang hirer untuk mencari pekerja dalam freelancer. Okay. Alright Amy. Alright Han Rosli. Sorry Miss. Mana? Where can we find bookmark project? Okay, untuk bookmark project, sekejap saya share. Okay, apa pula share ni? Terkejut. I share sekejap. Okay, contoh contoh you dah browse kan, you pilih yang ni logo awak keluar lagi kat sini kan. Macam mana kita nak cari bookmark? You scroll down. Bawah lagi, kat bawah ni ada bookmark. So you bookmark je lah kat bawah ni. Okay. So bookmark successfully. Alright. Lepas tu macam mana nak cari balik apa yang kita dah bookmark tadi. Pergi atas, pergi kat browse ni, kita tekan dekat bookmark. Sekejap tadi kita dah bookmark kan. Ni logo awak yang kita dah bookmark. Yang ni semua I dah bookmark untuk my class sebelum ni. Untuk kontes. So, kalau kita nak tarik, kita tarik je. Okay, so kalau kita refresh, dia akan dengan satu saja yang kita bookmark tadi. Logo awak tadi saja. Dengan satu saja. So dah habis. Sebab tadi kan 12 minit kan. So dah habis aja 12 minit. Okay. So Han Rosli dah sampai ke bookmark. You punya profile semua dah siap you dah sampai nak ke bookmark ni macam dah nak cari kerja dah ni. You punya profile dah siap ke Han? I panggil you based on nama you dekat Zoom ni tau. Kalau nama you salah bagi tahu ataupun you boleh rename balik.
Profile semua dah okey, cuma yang untuk apa ni je belum verified. Identity. Bukan identity, untuk apa ni, payment ke apa. Oh, payment tak perlu pun, tak apa selagi tak dapat job. Once you dah dapat job baru verify. Boleh tak you kongsi profile nak tengok? Kawan-kawan you nak tengok boleh? Tapi saya online Zoom guna ni handphone. Handphone. Oh, okay. Tak apa, next time maybe. Sorry. Ya. Okay, thanks. Welcome. Ada tak siapa-siapa yang dah siap nak tunjuk? Sikit pun tak apa. At least dengan apa yang you tunjuk tu, maybe you boleh tunjuk juga dekat kawan-kawan lain apa yang betul, apa yang salah. We share the knowledge and mistake. Share mistake tak ada, don't worry, jangan malu, jangan segan share mistake. It's good untuk you share mistake. Sebab awal ni pukul 3 dah habis grup ni, hebat benar. Okay, sebelum tu, saya tengah tengok ni sekejap . Okay, I nak tengok siapa yang dah buat assessment lagi ni. Sufarah Razia, kalau ada dalam grup ni minta buat assessment. Nur Nabila binti Senawi pun tak siap lagi assessment. Siti Hajah Salihah tak siap lagi. Nur Hasnimah binti Isnin tak siap lagi. Kiru Bashni tak siap lagi. Sarala tak siap lagi. Zulfaik Zudin tak siap lagi. Siapa lagi? Mutu Kumari pun tak buat lagi. Davin Depal tak buat lagi. Solehatul Mutiah tak buat lagi. Dengan itu saja. Yang lain semua dah qualified. Okay, good. So yang mana nama yang I mention tadi dah ada dalam grup ni? Tak ada je kan. Yang lain semua dah buat dah. Okay, yang mana ada minta tolong buat assessment lah. Yang mana I tak sebut maksudnya you dah siap. You dah buat assessment. Very good. Okay, ada soalan lagi? So esok kita akan cover another 5 topik lagi. Kita ada lagi 10 topik. So esok kita cover 5, last day kita cover 5. Ada 3 hari saja. Saya share, Miss Ada check, boleh comment for improvement. Okay Rafil, go ahead. Boleh share. So guys, kita boleh tengok Rafil punya profile. So mungkin kat situ nanti you nak tengok okey ke tak. Okay, atas sekejap Rafil. Okay, the first thing first, macam cakap lah, I akan tengok gambar dia dulu. So gambar Rafil dah smart dah ni. Tegap dia ni badan. Tapi round neck. Tak dapat professional. Ingat tak gambar tadi, I minta you tukar. So belakang punya gambar pun sama color dengan you punya baju, lebih kurang gelap. So try to buat gambar belakang yang tak ada. Contoh macam you nak remove you punya background, tapi you highlight you punya muka dengan you punya part badan saja. So you zoom in kan. Okay. So gambar kena change sikit lah Rafil. Okay. Harga per hour 18 USD, very good. Tajuk specialist digital marketing, good. Reliable and on time with 5 year experience. My work consists of Facebook marketing, social media marketing, understanding market segmentation and channel. I believe that cultivating a charisma makes the journey through this life more fun and worth living. Please do not hesitate to interview me should you interested to hire me. Okay, okay, tapi disebabkan tadi baru I tunjukkan dia punya key point, kita ada years of experience, kita ada services, kita ada tools dan kita ada call to action. So make sure these 4 points kena ada dalam you punya profile summary. Alright Rafil? So verification, you tak verify identity lagi, phone done, email done, very good. Tinggal identity jadi tak verified. Scroll down, Rafil. Portfolio kena letak nanti. Experience, okay, very good, good. Education, alright, good. Qualification and publication tak ada, tak apa. Okay, so Rafil dah halfway untuk settle dia punya profile. So apa yang kena edit adalah gambar, you punya profile summary dengan verify your identity. Okay? Sorry Miss Ada, identify verified ni saya dah verified tadi, tapi still tak ada apa-apa lah. Maksudnya tak dapat lagi result, approve ke tak approve. Okay. Masih tunggu lagi ke? Masih tak dapat lagi Masih tak dapat lagi. Tapi you dah cakap gambar semua tadi lah. Dah. Okay. Can I control your mouse, Rafil sekejap? Boleh tak? Boleh. You accept.
Dah. Dah. Okay. So contoh nak tengok kenapa tak verified. Sometimes kita tak perasan, so you boleh tengok kenapa tak verified. Saya tengah control mouse you kan? Yes. Boleh ke? Tengah tak tekan join ni tapi dia tak keluar. Okay. Sekejap tengah loading kot Sekejap dia tengah loading. Tak ada pun. Sebentar ya. Tak apa, you tekanlah join ni. Okay, sekejap saya remove this one. Okay, ni saya masih sharing lagi ke? Share lagi. Okay. Okay, tak apa, I dah boleh tekan dah. Okay. If you ni. Kenapa ada warna-warna merah ni? Rafid, you Yep. jangan gerakkan you punya mouse. Okay. Okay, just bagi I gerakkan je. Tak boleh juga. Okay, tak apa. Kenapa pun I tak tahu nanti. Okay. I dah bagi balik remote control dekat you. So you tekan join sekejap. Tekan dekat preferred freelancer tu, tekan join. Tak pula. Okay. Okay, join for free. Okay, nanti dulu sekejap. Okay, pergi dekat verify your identity tu. Okay, pergi dekat here. Okay, you have, atas sekejap, atas. Kamu nak baca. Tak apa. You have successfully submitted your request. Please allow out to 2 to 3. Okay lah. So masih tak dapat lagi. Dia tak lama pun. Paling lambat pun 1 hari je. Okay? Oh, okay. No problem. Alright, very good. So apa yang I cakap tadi, you need to improve yourself dekat dalam you punya profile. Right, Rafil? Okay, thank you. Welcome. You may stop sharing. Okay. So kita dah tengok tadi Rafil punya profile. So good, very good Rafil. Sedikit banyak you dah bantu kawan. Ada sedikit komen, you need to improve yourself kat dalam profile you. The rest is okay, good. Okay. So soalan Amy Nabila, identity itu tunggu pihak freelancer can verify kan betul tak? Miss, betul. Ada, tapi andainya tiada kemahiran yang boleh dibuat macam mana? Atau maybe ada seringkas-ringkas job yang boleh dibuat ke? Sebab nampak yang lain expertise kebanyakan grafik, Adobe. Okay, Azlinda, you more on apa? Oh, massage. I see. Okay. Untuk massage ada boleh. Okay, untuk massage confinement dia memang tak ada dalam freelancer sebab freelancer ni dia more on online skill. Bila online skill macam mana you nak massage through online kan. Tapi apa yang I boleh suggest dekat Azlinda mungkin biasa kalau wanita ataupun perempuan female punya participant dia lebih kepada assistant, virtual assistant. Lebih kepada administration. So mungkin Azlinda boleh cuba cari job yang seperti virtual assistant. Sebab ada juga student I sebelum ni dia buat virtual assistant. Alhamdulillah dia punya payment dia ataupun dia punya income mencecah puluhan ribu. Sebabkan dia buat virtual assistant. So Azlinda boleh create you punya profile as a virtual assistant. Virtual assistant ni dia general, sama ada you kena convert PDF to Word, you kena masukkan data dalam Excel, you kena rewrite balik apa mungkin minutes meeting of your boss dan sebagainya. Contoh Azlinda, kejap I tolong you cari. Kejapnya.
I share screen ya. Okay, contoh macam Azina dah tak tahu apa yang dia boleh buat. Okay, I suggest you untuk buat virtual assistant. Okay, so you tekan virtual assistant kat sini, tengok apa projek yang ada. So virtual assistant data entry. Dia ada 22,000 cities and region. You kena add postcode dalam file. You boleh buat dapat $30. $30 lebih kurang berapa? RM150, right? Lepas tu part-time cloud needed urgently tomorrow United States only. Ini untuk United States saja. Full-time web developer. Kalau you pandai, you boleh buatlah data entry. So data entry, okay juga. You punya gaji dia $400. Apa lagi sekejap. Nah, okay, documentation. Ini pun okay, data entry for very small project dapat $20. Sales, import, negotiation, forwarding, shipping, virtual assistant for social media. Ni ada. Okay, untuk virtual assistant for social media, so kita tengok apa yang diperlukan. Okay. BMS Education is an organization that brings innovation to education through our vast services and products that cover subject for school in South Africa and Africa. We currently need a versatile person to be our virtual assistant for our social media platform, namely Facebook, LinkedIn, Instagram, Blogger, and YouTube. This is for purpose of growing our audience to the organization, services, and products that we offer, and most importantly, share our expertise skill social media platform. So yang ni kepada more pada digital marketing lah. Jadi Rafi boleh try ni. So mungkin Linda pun boleh cuba masuk sebagai virtual assistant di mana you kena jaga social media platform diorang. Sama ada nak kena post everyday ke, post setiap bulan ke, seminggu sekali, seminggu 2 kali, sehari 2 kali. It's up to the employer sama ada nak bagi you macam mana. Okay. So dia punya price dia lebih kurang 30 hingga 250 USD. Kat sini pun you boleh jani income. Let's say kalau you adalah seorang yang beginner, jangan letak sampai 250, you letaklah $100. Kalau you dapat job ni, dapatlah RM500. Kan siapa nak bagi RM500 dalam masa mungkin 3 hari je you nak siapkan kerja ni. Ataupun bila virtual assistant ni selalunya dia macam non-stop ni kerja. Kalau dia nampak you bagus and then dia punya sale pun meningkat, sale revenue dia increase, dia akan maintain. Dia akan cakap, okay Azinda, I want you stay with us, join us for another 3 months untuk jadi virtual assistant for our social media. So macam tu you demand lah, minta lah lebih pada $100 sebab you dah biasa buat social media. Right, that's the trick. Okay Azinda? Okay. Okay. Ada soalan lain? Oh maybe Azinda kalau mungkin fine semua tu, you boleh guna you punya knowledge untuk buat artikel mungkin. So carilah artikel something yang berkenaan dengan massage, berkenaan dengan health. So you buat you punya artikel based on requirement ataupun project requirement. Or maybe you boleh buat something yang menggunakan you punya knowledge. You ada knowledge berkenaan dengan massage, you ada knowledge berkenaan dengan confine, tapi you tak macam tahu macam mana nak buat selain daripada you pergi mengurut fizikal dan sebagainya, you pun boleh letak benda tu in writing. You boleh share knowledge you dalam writing. Okay. Right, ada lagi soalan? Yang lain ada yang dah siap? Muhammad Hafuzan, saya nampak kipas you yang bergerak. Liu tak coy. Welcome Azinda. Everyone okay ke? You punya profile dalam freelancer.com. Let's say kalau ada soalan, you can just letak dalam group WhatsApp lah. Okay. So esok kita akan cover lagi 5 topik. Okay, Liu tak choice say okay. Kita akan cover another 5 topic for tomorrow, which is cakap continuous daripada 5 topik kita dah cover hari ni. Meaning said kalau hari ni kita cover you buat profile, you cari kerja, so esok you dah kena pandai buat bidding
you dah kena pandai buat proposal. Esok juga kita akan tahu macam mana workflow, apa yang soalan Albert tadi bakal terjawab untuk esok in a full, orang cakap jawapan yang penuh, full answer. And then kita akan cover untuk contest. Contest is best kalau you all join this lesson. And then kita, macam mana kita nak manage klien kita. So all these 5 topik kita akan cover esok. Dia sama pukul 10 pagi. Kalau boleh jangan lambat lah sebab esok kita ada lesson ataupun kita ada satu tajuk yang cakap bagus untuk you all dengar. Okay, so kalau tak ada soalan, thank you very much for today. We'll see you tomorrow at 10 o'clock in the morning. So Alia akan bagi a new link untuk you all. Thank you very much. Assalamualaikum. Lagi boleh, anything boleh tanya I boleh tanya I through WhatsApp. Salam Puan. Yes, Safia. Safia ada soalan? Tak ada, nanti kalau ada soalan saya PM. No problem. Tapi No yang problem. freelancer saya nak verify email, dia suruh buat free trial. Kalau saya buat Free trial, I dah mention pagi tadi punya tajuk, jangan tekan. jangan tekan You akan dapat free berapa trial lah selama berapa bulan. Kalau masih valid lah voucher tu. Setakat ni you pakai dulu apa yang ada dulu. Jangan upgrade. Terima kasih Puan. Sebab freelancer.com ni tak ada bayar pun sebenarnya. Free. Kecuali kalau you all nak upgrade membership. Sebab sekarang ni you all dapat 6 je. Tak apa. So to Albert, I'm sorry Albert, I lebih banyak guna in Malay. I'm trying my best untuk lebihkan English juga at the same time. Sorry ya. It's okay, no worries. Faham juga. Faham. You memang from Malaysia lah memang. kan? Okay lah. Let's say kalau you tak faham ke apa, just let me know No lah. worries, because semua, I mean all the papers that you presented here is all in English, so faham lah. Tapi nak tanya, whatever notes that you have display out here, you will post it into our chat group, right? Yeah. Before 5 I akan bagi. Every day before 5. Okay. Let's say kalau mungkin I accident ke, I tidur ke, you have to communicate dengan I lah. Mungkin you all cakap, Miss tak ada pun slide, takut I lupa. Okay. Good. Thanks. Thank you so much. Welcome. Jumpa esok.